নমস্কার, আপনারা দেখছেন HR নিউজ 24, সত্যের লক্ষ্যে মানুষের পাশে। শুধু দেশ রক্ষায় নয়, সমাজের দায়বদ্ধতাও রয়েছে ভারতীয় সৈনিকদের। দিনরাত এক করে দেশকে রক্ষা করতে মরিয়া সৈনিকরা। কিন্তু সমাজের দায়বদ্ধতা রক্ষা করতে এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে আসলো ভারতীয় BSF। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মধ্যে দিয়ে গঙ্গোত্র অভিযান শুরু করলো সেনা জওয়ানরা। গত 2রা নভেম্বর ভারতের উত্তরাখণ্ড থেকে এই অভিযান শুরু হয়। আগামী 24 তারিখে গঙ্গাসাগরে শেষ হবে এই অভিযান। তারই মধ্যে দিয়ে নদিয়ার মায়াপুর, ইস্কন সহ বিস্তীর্ণ নদী তীরবর্তী এলাকায় গঙ্গা অভিযান চলতে থাকে। BSF এর একাধিক দপ্তরের সৈনিকদের উপস্থিতিতে সোমবার নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমানে চলে গঙ্গা অভিযান। এছাড়াও নারী ক্ষমতায়ন এবং পরিচ্ছন্নতা নিয়ে মাতৃভূমি স্লোগান যুক্ত করে শুরু হয় এক বিশাল র্যালি, যেখানে অংশগ্রহণ করেন কয়েক ছাত্রছাত্রীরা। র্যালির শেষে ভাগীরথী নদীর পাড়ে গিয়ে মা গঙ্গাকে আরতি করে ভারতীয় সৈনিকরা। এরপর প্রত্যেককে অবগত করা হয় সমাজের দায়বদ্ধতা কিভাবে পালন করতে হবে। কারণ পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে গেলে বাহিত গঙ্গা বা নদী অবশ্যই পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। জলের পরিচ্ছন্নতা বজায় না থাকলে নষ্ট হবে পরিবেশের ভারসাম্য, ব্যাপক ক্ষতি হবে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের। প্রকৃতি থেকে মানুষ সুস্বাস্থ্য অর্জন করে, আর সেই প্রকৃতিতে সৌন্দর্য রাখা মানুষের দায়িত্ব। এই অভিযান সম্পর্কে কমান্ডার সুজিত কুমার জানিয়েছেন, BSF জওয়ানরা মাতৃভূমিকে রক্ষা করতে দিনরাত লড়াই করে চলেছে। পাশাপাশি তাদের পরিবেশ রক্ষার দায়িত্বও ভার কাঁধে রয়েছে। এই পরিবেশের সাথে মিশে গিয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্যই এই অভিযান। তিনি এও জানিয়েছেন, গঙ্গা প্রত্যেক মায়ের মতো, তার পবিত্রতা বজায় রাখতে হবে। তার জন্যই BSF টিম এবং ন্যাশনাল মিশন টিমের বড় ভূমিকা রয়েছে। আগামী দিনে প্রত্যেক ভারতের নাগরিককেই প্রতিজ্ঞতাবদ্ধ হওয়া দরকার পরিবেশ রক্ষার্থে। নদিয়া থেকে জগন্নাথ মণ্ডলের রিপোর্ট। কোন ক্লাসে পড়ো? আজকে এই যে অভিযানে সামিল হয়েছে, জানো এটা কি অভিযান? কি বলবে আজকে সেই সামিল হয়েছে, কি BSF এর যে তৎপরতা কি বলবে, কতটা ভালো লাগছে? খুবই ভালো লেগেছে। কি মনে হয় যে পরিবেশ যেমন আমাদের সুরক্ষিত রাখা দরকার, তার পাশাপাশি গঙ্গাও কিন্তু আমাদের মা হয়, সেটা পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। সেখানে কি মেসেজ দেবে পরিবেশের উদ্দেশ্যে? পরিবেশ যে সবাই যেমন গঙ্গা অনেকেই জানে যে পরিষ্কার রাখা উচিত, তারা পাশে আশেপাশে সবাইকে বলা উচিত। আমাদের সবাইকে বলে দেওয়া উচিত গঙ্গা পরিষ্কার রাখবে, কিছু ফেলবে না, নোংরা করবে না, রাস্তাঘাট পরিষ্কার রাখবে, ড্রেন এসবে নোংরা ফেলা যাবে না। গঙ্গায় অনেকে অনেক কিছু ফেলে, সেগুলো ফেলা বন্ধ করতে হবে। স্কুলের নাম? কি নাম তোমার? सर आपका जो ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम किस लिए है? बेसिकली ये गंगा जो हमारी माता की तरह है, इसकी पवित्रता को अक्षुण्ण रखने के लिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है, जिसमें BSF की और नेशनल मिशन क्लीन गंगा की एक जॉइंट टीम है। ये ऑल वुमेन राफ्टिंग टीम है, एक्सपीडिशन 2024, जिसमें यात्रा इन्होंने गंगोत्री से चालू की और इनको गंगा सागर तक जाना है। अभी तकरीबन 2500 किलोमीटर की यात्रा है तय करके, और यहाँ मिलिट्री घाट करना पे पहुंचे हमारे पास, और बहुत ही उत्साह और जोश के साथ इनका स्वागत यहाँ पे किया गया। और ये लड़कियाँ जो है नारी सशक्तिकरण, मिशन क्लीन गंगा, इसका जो मैसेज है पूरे देश में स्प्रेड कर रही है। अच्छा सर, ये चलेगा कितने दिन? ये 24 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 2 नवंबर को ये स्टार्ट हुआ था गंगोत्री से, 24 दिसंबर को ये गंगा सागर में खत्म होगा। ये जो गंगोत्री जो प्रोग्राम है आप चला रहा है, आपको जो बॉर्डर में जो सिक्योरिटी मिलता है वो तो आपका जिम्मेदारी है, पास ये जो समाज के जो दायबद्धता आपको कंधे पे चढ़ना आता है, ये समाज के लिए क्या मैसेज देंगे आप? देखिए, कहीं लोगों के बीच में कुछ भ्रांति है कि हमारा जुड़ाव केवल बॉर्डर से है। ऐसा नहीं है। बॉर्डर और समाज दोनों का उत्थान साथ साथ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी समाज से बॉर्डर पे भी लोग जाते हैं, इसी समाज से निकले हुए लोग बॉर्डर की भी सुरक्षा करते हैं। और ये नदी तो हमारी लाइफलाइन है, माँ की तरह। तो इससे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो ये पालना रही है पूरे एक तरह से समाज की, उसको पवित्र रखना, उसको प्रिजर्व करना, ये जो दायित्व भी हमारा ही है। और समाज के जितने लोगों को हम जितना अपने साथ जोड़ पाएंगे, उतना ही हमारा देश समृद्ध होगा, उतना ही ज्यादा सशक्त होगा, और उतना ही हमारा बॉर्डर भी सिक्योर होगा। गंगोत्री जो अभियान है, ये देख रहा हूँ मैं, जो स्कूल जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट भी शामिल हुआ है, इसका तो आवेग बहुत ज्यादा देख रहा हूँ मैंने, क्या बोलेंगे इसके साथ? एक्चुअली युवा ही तो भविष्य है इस देश का। हमारा उद्देश्य ये भी है कि हम अपने युवा को अपने साथ जोड़ें, क्योंकि आगे का भविष्य देश का तो इन्हीं के कंधों पे है।
और हमारी ये जो महिला राफ्टर्स हैं, जितनी भी 20 हैं टोटल, इन्होंने इस पूरे संदेश को आगे बढ़ाने में हमें मतलब काफ़ी अहम भूमिका निभाई। इन्होंने एक मिसाल कायम की है। हर एक जगह पे जाती हैं, स्कूलों में बच्चों से इंटरेक्ट करती हैं, सोसाइटी में लोगों से इंटरेक्ट करती हैं और सबको गंगा की जो महत्वपूर्ण गंगा का जो महत्व है उसके बारे में बताती हैं। फौज के बारे में उनका जुड़ाव जो है इससे काफ़ी मजबूत हुआ है इनके लोगों के साथ मिलने से। तो मैं समझता हूँ ये काफ़ी सफल मिशन है हमारे साथ। सर आपका नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं कमांडेंट ऑफ 32 बटालियन। নমস্কার, আপনারা দেখছেন HR নিউজ 24, সত্যের লক্ষ্যে মানুষের পাশে।